Good day po, shoutout po sa inyo Ma'am Aiza Dukay. Ito po yung order number ng order nyo sa Lazada namin. Shoutout po sa inyo from Permata, no? Pakita lang po natin yung way bill nyo. Yan, let's go order yung tank G. Let's go G. Sarin na natin ito. Yan, po natin yung user's manual. Stay po ha. Parang tape dito, kinuha na rin. Ano, fragile. Tignan natin. AOX cord. Type-C charger. Ayan. Check body check, body check, body check, body check, body check, body check. Body check, body check, body check, body check. .46 yun. May XLR na kasama. Ito yung kanyang USB Type-C. On na natin. Output jack. Earphone kung gusto nyo mag-record sa phone. Input jack. Yan. Natin yung reverb. Delay. Chorus. Distortion kung gusto nyo mag-tuner. Kung tapos na kayo mag-tuner, play, slide. Gusto nyo mag-save. Hold lang, pindot ng isa. Save na natin. Daming wipeout dun sa cabinet ah. Wala dun ba to? Cabinet. Lagay mo nga sa oven din yung isa na yung para malutaw. Pangit pag ganun eh, boy. Pag buo, pangit. Baliw ah.